Uy, tinakpan yung ulo. Salbahe itong basketballista na to guys. Tingnan na natin. Ayan. Magaling kaya to. O, tinulak niya. Dribble, step back. Oy, fake. Wow! Tinulak. Daya. Madaya to, madaya. 1-0 na, 1-0. O, ayan o. O, tatakpan ulit yung mukha. Old spin move. Ano? O, fake. Yun. Nakantay lang yung kalaban eh. Uy, behind the back. Ganda ng depensa, di makawala oh. Babatrip na siya eh. Wala ka pala eh. Ayan, tinira na. Uy, tulok mo din. Ang lakas masar oh. Where's it at? Follow me the whole way. Oh, 2-0 na, 2-0. Tinakpan na naman yung mukha. Uy. Uy. Sablay.